पुरी श्रीमंदिर शैली रे दीघारे श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण करुछन्ते ममता बानार्जी। ए मंदिर आगामी अक्षय तृतीय खोलिबो बोली पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी घोषणा करिसेंती। 2 दिनिया दीघा गस्तरे जाई से मंदिर निर्माण समीक्षा करिसेंती। पुरी शैली रे दीघारे पर्यटन विकास पई पश्चिमबंग सरकार योजना करुथुबा से कहिसेंती। चलित वर्ष पुरी रथयात्रा समय प्रथम थर दीघारे एभली रथयात्रार आयोजन करा जाउछि। अक्षय तृतीय रे मंदिर खोलिबा सहित सेही दिन ठारू रथ निर्माण काम आरंभ हेबो। ममता सरकार 2019 रे एही मंदिर निर्माण आरंभ करथिले। 22 एकर जमी रे निर्माण हेउथिबा एही मंदिरर 250 कोटी टंका एथिरे व्यय अटकल रखा जाइछि। बिल्कुल पूरी शैली रे पूरापूरी अबिकल पूरी शैली रे ए मंदिरर निर्माण करा जाइछि। पुरीरु दैतापति बारे जाई पुरीर समस्त नीतिकांति अनुसार मंदिरर उद्घाटन करिवे। আজকে ৩-৪ বছর টাইম লেগেছে এই এত সুন্দর একটা জগন্নাথ মন্দির, জগন্নাথ ধাম তৈরি করতে। এবং পুরীর সাথে নিশ্চয়ই আমরা তুলনা করব না, কারণ ওদেরটা ওদের মতো, আমাদেরটা আমাদের মতো। ওদেরটা রাজারা করেছেন দীর্ঘদিন আগে, আমাদেরটা আমরা সরকারের পক্ষ থেকে করছি। টোটাল টাকাটাই সরকারের। অক্ষয় হচ্ছে পুরাণ যুগে খুবই শুভ দিন, যেদিন মহাভারত লেখা হয়েছিল, যেদিন পুরীর মন্দির ভগবান মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীর মন্দিরও ছিল, সেই 30 এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শুভ দিন আমার এই দীঘার যে জগন্নাথ ধাম তৈরি হয়েছে এটা শুভ উদ্বোধন। রথযাত্রা ওই তো আমাদের প্রতিষ্ঠা হবে আগামী হচ্ছে অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ লগ্নে। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্রতিষ্ঠিত হবে আর প্রথম রথযাত্রা সূচনা করবেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। ए प्रसंगे पश्चिमबंग विरोधी दल नेता शुभेन्दु अधिकारी कहते चारिधाम भितर पुरी श्रीक्षेत्र अन्यतम। लोकंकर कर टंका को धर्मीय ढंगरे कहीं राज्य सरकार व्यय करुछंती बोली से प्रश्न करिसेंती। As per the document of the state government, because we know it very well, in our constitution, no government should allow to invest any government exchequer money to any religious places.